କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଜମା ମରିବିନି। ମୋ ଦେହରୁ ମୋର ଗଲା ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଯିବ। ଆରେ କିଏ କହୁଛି ସୀତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ସରିଯାଇଛି? ମୁଁ କହୁଛି ସୀତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁଗ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି। ସୀତାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ଅସୁସ୍ଥ ରୂପରେ ସାଥି 14 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ପଚାରିଗଲି। ମା ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯମରାଜଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ। नमस्कार आपण मैंने समस्त को आम यूट्यूब चैनल प्रणाम ओडिशा को स्वागत जनाऊँ। आज आम आसी पहुँचीचु अपेरा अशोक सम्राट रे दिने जे आपण सीरियल जगत रे नेगेटिव रोल प्ले करते आज सी आसी पहुँचे अशोक सम्राट रे हीरो रोल प्ले कर आसतु विशु भाई सहित पदे कथा भाई। नमस्कार। नमस्कार भाई बहुत धन्यवाद आपको स्वागत जनाऊँ आम यूट्यूब चैनल प्रणाम ओडिशा को। थैंक यू। आपणकर यात्रा दुनिया पाद छापी आज पर्यंत कलाकार दुनिया रे आपणकर यात्रा संक्षेप टिके आम मो प्रकृत कथा होची मो पिला दिन गाँव रे तापरे पाठ पढ़ा है जो दिल्ली रे पाठ पढ़ी तापरे एक्टिंग कली तापरे सिनेमा सीरियल चलला किंतु ता भीतर भुवनेश्वर रे बहुत सारा क्लब अच्छी जो मो ड्रामा करे कंपटीशन को जाए तो वर्ष रे 3-4टी ड्रामा निश्चिंत करूँ। तो सेमती लॉकडाउन वर्ष आसिली यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य हीरो करूँ। मो बाहागर समय ब्रेक नहीं गली गोटे वर्ष पूर्व वर्ष थी अशोक सम्राट रे वर्ष भी अशोक सम्राट रे आपणकर यात्रा दुनिया तथापि 3 वर्ष हाँ यही वर्ष को मिसेले 3 वर्ष। तो 3 वर्ष यात्रा जगत रे आपण यात्रा जीवनी रे आपण हमको जणेबे एमती किछ गोटे अभुला स्मृति जाको आपण हम सहित टिके शेयर करे चाहू। अभुला स्मृति तुलसी गणनाट्य रे थिला बेले पार्टी पड़ी थिला उत्तर बालेश्वर जलेश्वर थाना छक पार्टी पड़ी थिला। मो बाबांकर ऑपरेशन थिला कटक रे घर तो कहीं ना मो एका तो मो छुट्टी मागी थी 7 तारीख छुट्टी दरकार बाबांकर ऑपरेशन अच्छे हार्ट ऑपरेशन तो छुट्टी मिल नथिला। आ मोर गोटे अलग परिवार अच्छे डीजेल्स फैमिली से पिला माने बहुत साहाय्य करथिले। बहुत कष्ट लगा कि मु भाभी जाओ यात्रा आसबनी लॉकडाउन हो गला तार 4-5 दिन पर पुणी टाणिला। अच्छा आपण सीरियल रे भी एक्टिंग करछंती वर्तमान यात्रा रे भी करछन नहीं वर्तमान भी सीरियल भी चल तो दुईटा भीतर आपण कोटा आपण बेसी पसंद करछन माने ता भीतर आपण कोटा बेसी भल लागछ माने यात्राटा ना सीरियल मते अभिनय करिया को ही भल लागे बस प्लेटफॉर्म अलगा सीरियल गोटे अलग माध्यम जे मते परिचय देछि ओडिसा रे 16 वर्ष हो गला। आ यात्रा मते स्टेज रे जतिक समय रहे मते शांति मिले कैमेरा सामने भी रहला बेले मते शांति मिले बस गोटे अलग सामने ऑडियंस सेठी परे मिले गाली एठी संगे संगे गाली मिले ए वर्ष आ गाली मिलियोनी काहे ना ए वर्ष मु कांदुची समस्त कांदुछ। अच्छा अशोक सम्राट रे एथरा आपण जतटी यात्रा रे पार्ट नै छथि ता भितरु माने कोउटा आपण भाबुछथि जे सबटु बेस्ट बही हबो आपण आशा जे लोक माने आदृत करियो माने ए वर्ष आमर गोटे नाटक चली कई कई कांदे कनक गोरी कई कई कांदे कनक गोरी बोधे एमिति नाटक आज पर्यंत है आ प्रत्येक सीन रे लोक कांदे एटा ग्यारंटेड आ ए ग्यारंटी कहूँ अशोक सम्राट रो 2 वर्ष भीतर जिते नाटक अच्छी ए नाटक ए वर्ष सब हाइलाइट एटा ग्यारंटेड मोलो मोटिया बहुत सुंदर सीन प्रत्येक सीन प्रत्येक आर्टिस्ट सुंदर काम किंतु समस्त हालिया खाली खटिए कलाकार जीवन नहीं कि आपण तो बहुत समय बाहर रहउथिबे सब बेले ता सब फैमिली लाइफ केमिति कोन आपण मेंटेन मो गोटे सेकंड पहले भी फैमिली को दौड़ मो सकाळे शूटिंग जाए सेठु आसे रिहर्सल एठी 110 किलोमीटर माने काटेणी रु आसे एठू राति 1 बाहर भुवनेश्वर पुणी सकाळ 7टार पुणी से सबुदिन से शोइबा 3 घंटा राति से आ वर्ष जाक यात्रा जो पड़ो घर को जाटा निश्चिंत माने जिते दूर ओडिशा जो पड़ो
ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ବଇଁ କରି କାନ୍ଦେ କନକ କରି ଆମେ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ ଯାତ୍ରାଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଖାଲି ପ୍ରଥମ ସିନ୍ର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମୁଁ ତ ସସ୍ପେନ୍ସ କେବେ ବି ଖୋଲିବିନି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାଁ ଖାଲି କହିବି ଯେ ଆଶୁତୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ତା ଚରିତ୍ର କହିଲେ ନାଟକରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସ ତ ସେ ଚରିତ୍ର ତାର ବାହାଘର ବାସର ରାତି ବହୁତ ସାରା ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିବି ଖାଲି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ହେଉଛି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଅଛି ବାସର ରାତିରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣୁଛି ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛେ ନାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ନା ସେ କହୁଛି ମୁଁ ରହିବି ମୁଁ ତମର ସବୁ କାମ କରିବି ତମ ସାନ ଭାଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇବି ଆଉ ତମ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼େଇବିନି ତମ ଭାଇଙ୍କର ଯାହା ରୋଗ ହେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ କରିବି ଯେତେ ଯାହା କରିବାକୁ ପଛ କରିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କାନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିନ୍ ଏଟା ମୁଁ କହୁଛି କିଛି କରିବା ଦରକାର ତମର ଏଇ କେଇ ପଦ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ ରୋଗଟା ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହେଇଯିବ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲି ଏ ଅଜୁ ଆରେ କିଏ କହୁଛି ସୀତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁଗ ସରିଯାଇଛି ମୁଁ କହୁଛି ସୀତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁଗ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି ଇଏ ସୀତାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେଇ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବାକୁ ପଛେଇବେନି ଇଏ ମହାସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯମରାଜଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଡାଇଲଗ ଏ ନାଟକରେ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଚରିତ୍ର ଏ ନାଟକରେ ଯେତକ ଚରିତ୍ର କୌଣସି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ନାହିଁ ନାଟକ ତ ପିଓର ପାଥେଟିକ୍ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦେ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ପଦେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବିଷୟରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଜି ହେଲା 10 ମାସ ଆଜି ପୁରିଲା 10 ମାସ ଆଉ ମୋ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର କଲେ ତ ମାନେ ନନା ବୋଉ ଜେଜେମା ଆଉ ଆମେ ଦି ପ୍ରାଣୀ ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅ ଆମେ ଦି ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟେ ଝିଅ ରହୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ନନା ବୋଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାନେ ମୋ ଜେଜେମା ତ ସେମାନେ ମୋ ବିନା ରହିପାରନ୍ତିନି ମୁଁ ରାତି 1ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବି ରାତି 3ଟାରେ ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଖାଉ ଆମ ଡିନର ରାତି 3ଟାରେ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ମୋ ଝିଅ ବି ଶୋଇନଥିବେ ତାପରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ 4ଟା 4:30 ସିଏ ବି ଯାତ୍ରା କରେ ମୁଁ ଏକା ମୋ ଘରେ ଯାତ୍ରା କରେ ମୁଁ ବାହାରେ ଯାତ୍ରା କରେ ଘରେ ମୋ ଝିଅ ଶୋଇବନି କି ସିଏ ଶୋଇବ ଆମ ପରିବାର ଏମିତି ଆଉ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି ପଚାରନ୍ତି ତା କଥା ତା ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ନା ଶିବା ଭାଇ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏତିକି କାମନା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟରେ ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଜୀବନଟା ବହୁତ ସୁଖମୟ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ତମର କେଇ ପଦ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଜମା ମରିବିନି ମୋ ଦେହରୁ ମୋ ରୋଗଟା ଆପେ ବାହାରିଯିବ ହେ ଅଜୁ ଆରେ କିଏ କହୁଛି ସୀତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ସରିଯାଇଛି ମୁଁ କହୁଛି ସୀତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁଗ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି ସୀତାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାମୀର ସୁଖ